Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Moj današnji gost je najčuveniji kuvar Jugoslavije. Osvojio je srca ispred malih ekrana i njegovo ime je postalo sinonim za dobru kuhinju. Stevo Karapandža. I dalje smo u Irigu kao gosti Mireta Kovačevića. Počinjemo sa laganim zagrevanjem u bašti uz sremačku zakusku. Mama Mileni najvar, potaž od koprive i vinsku supu sa tartufima i vinogradarskim puževima. Sve delikates za delikatesom. A tek onda sledi glavno jelo. Krskava praseća bajedera sa domaćim krompirom i salašarski petao u rozeu sa sotiranim rezancima zapečenim na puteru. Da vam krene voda na usta. Nakon ovakve gozbe, Stevo i ja ćemo se prošetati imanjem Kovačević, a onda prelazimo unutra. Ovde će Stevo pokazati kako se spremaju njoke sa slaninom i žalfijom. Zdravo, gurmani. Dobrodošli u novu epizodu. Nalazim se na Fruškoj gori, tačnije lokacija Irig. U stvari, još tačnije Vinarija Kovačević i njihov restoran. E sada, ja uvek kažem da je ova emisija specijalna. Ne, ali ovo je stvarno takva. Nekada u bivšoj Jugoslaviji, oko 7:15, predcrtani film se pojavljivo jedan čika koji je kuvao hranu. A to je bilo preteča. Znači, pre Jamie Olivera, to je bilo 70. godina. I to je dugo, dugo trajalo. Taj čika je poznat u svetu, poznat u Jugoslaviji. On je vitez kuhinje. Šta reći o njemu, njega svi znaju širom bivše Jugoslavije. Moj današnji gost je Stevo Karapandža. I da vidimo šta je danas spremio. U prošloj epizodi predstavio sam vam čuveni podrum 1930, Vinarije Kovačević. A danas ću vam otkriti restoran Kovačević. O, Stevo, poštovanje. Poštovanje. Dobro jutro. Dobrodošao. Bolje te našao, ovdje mi se sviđa. Akva je ljepota. Mir, tišina, Gledaj ovo ljepotu. ptičice. Da. Danas ćemo da jedemo i da pijemo i da pričamo o nekim lepim stvarima. Ja mislim da smo na najboljem mjestu. Ne na pravom, nego na najboljem mjestu. A kako ti ono kaže, znači samo srećan čovjek može dobro da kuva. Tako, to je točno. To je tačno. To je prava poštapalica. Onda krećemo. Da. Ajde, budemo Hvala do ti. kuhinje, Znači, Kovačević, do vinska restorana, kuća. do Vinarije Kovačević. Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu, ti znaš. Deda mu je bio pekar, a otac mu je vodio gostionicu. Kako sam kaže, kulinarstvo mu je bilo u genima, a sve ostalo je bilo neizbežno. Postao je šef kuhinje sa svega 24 godine, a spremao je specijalitete u najčuvenijim hotelima. Ali ovdašnja publika ga najviše poznaje po neprevaziđenoj emisiji Male tajne velikih majstora kuhinje, koje je vodio sa Ivom Serdarom i Oliverom Makarom na radio-televiziji Zagreb. Išla je svakog četvrtka popodne, ovde su mu gosti bili Zafir Hadžimanov, Usnija Redžepova, Tereza Kesovija, Ljubivoje Ršumović, Oliver Dragović, Neda Ukraden. A danas će moja malenkost imati priliku da sprema sa njim nešto za vas. Evo nas i kod našeg domaćina. Mire, da kažemo gurmanima, zna se sve o tebi, ali ipak ko će drugi da prezentira nego ti? Pa dobro, ovo je, da kažemo, mesto gde se dobro jede i gde se dobro druži. Kod nas se, u stvari, naša kuća se zasniva na nekoj kreativnoj kuhinji, na tradicionalnom način i gledamo da jela koja smo kreirali, da to bude nekako da nas vrati u detinjstvo, a pri tome da svako jelo prati neko naše vino i da uživamo od samog početka, se bavimo uklapanjem vina i hrane i to nam je koncept, osnovni koncept i moto koji mi idemo i kako kreiramo našu kuhinju. Ovdje svako od gurmana može naći ono što hoće.
Stevo, ja tebi treba kažem dobrodošlo, a i ti si meni ipak moj domaćin. Tako ide. Prvo mi je zadovoljstvo ovako. Ja. Da smo živi i zdravi. Isto tako. Još 100 godina. Dobra. Jako dobro. Ali da podsjetimo i naše gurmane, kako je to bilo 73. godine, tad krenulo ili ranije. Legendarna, čuvena emisija i posle toga je istorija. Znači, ja sam i rekao, to je preteča svih onih kuvara koji sada gledamo po televiziji, to nisu ni rodili. Kad je kod nas to bio spektakl. Da. Dakle, ja sam prvi 10 godina radio sam tu emisiju koja se zvala Male tajne velikih. Nije bilo samo... A nije samo, da. Ne, jer prva bila je ideja da se ide sa 10 kuhara iz cijele Jugoslavije ondašnje, tako? Nakon te godine dana su se odlučili za mene. Ja, radio sam sa Ivom Serdarom i prvi 10 godina je dakle bio Ivo Serdar i Angel Miladinov je bio režiser. I onda sam nastavio sa Oliverom Mlakarom i sa Sašom Zalepuginom koji je bio režiser te emisije. I to je trajalo skoro 20 godina. A muzika, da podsjetimo, jer to Arsen Dedić. Nemojte to da zaboravimo. To danas isto je još aktualno. Kako me to vraća neko... Jedan vječiti hit, da ne kažem. Da. I to je, evo, nažalost, taj rat je to prekinuo, ali vječito me ljudi danas zaustavljaju, sjećaju se toga vremena. A ovde u Srbiju često dolazite, ovo mi je baza. Ovde volite dođete, a zbog čega baš ovde kod Mireta Kovačevića? Ja sa Mirom već, da ne kažem, surađujemo. Sad je to već prešlo jedno prijateljstvo, bratstvo, da ne kažem. Već 10 godina dolazim ovde i ja sam malo i trenirao u kuhinji, pomagao, utvrđivao nekakve stvari koje su kuhari ili znali ili nisu, inače moram pohvaliti. Moram reći za Mirota, on je jedna snaga koja je nevjerovatna, koju on energiju ima. Najbitnije u životu. Da, i znanja, da ne kažem. Ne samo za vino koje, kaže se vinarija Kovačević. Ja ne znam, ja bih rekao restoran Kovačević. Evo, za 20 godina rada na tom serijalu u celoj Jugoslaviji i okolnim zemljama, mora da je bilo puno anegdota. Evo, kad sam već ovdje, a ti si spomenuo da ideš uskoro u Leskovac. Na Mućkalijadu. Mućkalijada. Mi smo tamo snimali emisiju, dakle jednu mućkalicu, leskovačku mućkalicu, kod Steve zvani Gušter. Dakle, jedna konobar, gostionica, da, ja sam to zapamtio. I mi to radimo cijeli dan, naš snimatelj to snima, detalje, ja stavljam vegetu, da još jednu žlicu, ne dam, pokvarit ćemo jelo. Treba da jedemo. Mi to pojedemo poslije, ne. I drugi dan mi šetamo još ujutru po gradu, Otu je trebalo još nekoliko kadrova da snimi, nikad mu dosta. I ja idem iza njega i rekao, pa Oto, tebi je kamera otvorena. Svetlo uđe. Svetlo uđe, dakle sve ono što smo radili dan prije, sve pokvareno, sve se pokvarilo. Da, to je bilo sa ramena. I mi se brzo vratimo u panika i vratimo se brzo kod Steve Guštera i snimimo tu cijelu emisiju za 20 minuta. Znači može sve. Sve je i dobro ispalo sve. Znači ceo dan je 20 jako lijepa emisija bila na kraju. Dešava se. Evo našega jela, bravo. Wow, šta je to, svašta lijepoga došlo. Kak je lijepo servirano. Evo, za Ajvara ovdje. Ajvar, od mame Milene, je li tako? Prijetno, uživajte. Hvala ti. Hvala lijepo. Dakle, ovaj ajvar je sam ja probao puno puta, fantastično to. Mama Milena to radi. Sve što je domaće, a cepkana paprika. Cepkana, da. Izvoli, šta ovdje imamo? Dakle, ovdje imamo, kako ja prepoznajem, vinsku kobasicu, pečenicu, čvarke, domaći špek. Špek slanina. Ovo je kulen, vidi se. Kulen, isto kobasica, mladi sir, stari sir, kajmak. I ovo je kvark, ovdje se zove sremski sir, mislim, tako neko... Švapski. Švapski. Da. Koji izbor. A gle ovo, molim te. Ovdje, oni su poznati po ovome. Dakle, to je crni kruh sa
vinskim košicama. Malo Miro je inovator. Fantastično. Miro je jedan inovator. Jeste. Moram priznati da je, moram mu se zaista odati priznanje i ovo je zaista jedan, fantastično. Zdravlje. To Goga u kuhinji radi fantastično. Jeste. Evo ga. Da krenem. Idemo. Kako si ti govorio, dobar tek? Da, dobar tek i uvijek sam ja pokazao ovaj znak. Da li ti veruješ koliko je ljudi počeo se bavi kulinarstvom zbog tebe? Ti nisi im svestan. Znači sad vidiš kako prolaze ljudi da se slikaju s tobom i moja mama je nekada gledala mi smo tu u kuvari. Najbolje je što sam ja sreo jednu mladu garnituru kuhara koji su mi znali reći, veli, ti si kriv što sam se ja odlučio za kuhara. Pa to je lijepo čuti. Ima si 1-2 kanala i ti se svaki dan vrtiš. Dobro. To su bila vremena jako lijepa, da. Predelo, ovde se uvek dobro jelo. Što je rekao pokojni Đorđe Balašević, ali se nekad dobro jelo. Kako je bilo dobro. I čvarki su bili dobri. I kulen. Kulen, mladi sir. Vinska. Kajmak, vinska. A ajva, cepani ili pinđur? A to je mama napravila vrhunski, to ja pamtim još od prije i svaki put je sve bolji i bolji. A 4-5 različitih peciva? Fantastično. Kako ti kažeš? Evo, šta jedemo? Ja jedem jednu vinsku supu sa puževima. Vinogradarskim, tako? Vinogradarskim puževima, tako. Dakle, opet jedna lokalna priča. Vino, puževi iz tog vinograda. To trči, to skače, to ne može stići. Da. Jako bogato vidim. Gledajte koliko samo tartufa ima gore. Više od 5 grama. Ajme, kako fino miriše. Baš i jedna brusketa sa sirom koja se servira uz ovo. Da, tako je. Vino pijemo. Rizling. Šta si ti dobio? Ja sam dobio od Koprive šumske isto ovde. Lokalne, nabrane, sad je sezona. Kopriva pre nego što cveta treba se bere. Oni vrhovi. Posle toga ide faza mirovanja. I jako dobro. I sad se jede. I još nešto hoću da kažem, nisam ja ceo svet proputao, ali imam iskustvo u Subotici, sam jeo skoro u Gurinovići gostioni. Dobro. Paprikaš od petlovih kresti i petlovih jaja. Neobično, vrlo, nije na našem narodu toliko poznato, ali jedu ga u Mađarsku i Kinezi jedu dosta petlovo jaja, kaže da bi bili kao petlići. Čuo sam za ovo jaja nešto. Ja. Može jedan vic? Može, kako ne može. Smijemo to. Zato smo ovde. U Španiji korida. I dođe jedan gost u jedan restoran, to je ovako jedan kuharski vic. Dođe u restoran, veli dajte mi nešto vaše lokalno, uvijek kad putujem po svijetu, hoću nešto da probam autohtono. Veli, gospodine, danas je bila korida i veli, imamo jaja od toro, od bika i veli, to je naš kućni specijalitet. Cojones, veli, to. I on, ajde, dajte to, on digne onaj konobar digne onaj kloš, onaj poklop, 2 porcije, smaže to, zadovoljan, presretan, ode kući i vrati se drugi dan. Veli, čujte, ja sam došao ponovo, juče je bilo super, nezaboravno, ja bih htio da mi to ponovo napravite. I nema problema, donese konobar, tanjur, dignu onaj kloš, kad tamo neka 2 mala jaja, da. Veli on, šta je? Veli, danas je pobjedio Toro je, da. Vik je pobedio. Shvatili ste, da? Jesam. Eto, tako. Prevod ne treba. Da. Čorba za mene delikates. Ukusna, za nepce onako prija i čista kopriva, onako samo reducirana. Prava. A moji puževi, dakle, u vinu, vinska juha sa puževima, pa gore naribani tartufi. Vidi se da nisu štedili. Ali to samo pred kamerama ili stalno tako? Ne, ja mislim, to je sigurno stalno. Široko ima, široku ruku. Zaista je bio jedan buket mirisa i ja sam, ovako sam napravio u početku. Ne, znaš šta je puš, trči, skače, leti, to se čeka u daci. Ovo je bio spor, Evo, menjaju se vina, ko na traci. Uz ovo jelo koje dolazi, pije se roze. Roze. Kovačević roze, tako je živio. Uzdravlje, lepo, pitko, cvetno. Roze, super. Odlično ide. Evo, dolazi nam i naše glavno jelo. Vau!
Pjetao, kokot ili pivac, kako se kaže ovdje. Salaški, znači ovaj koji je trčao po salašu. Izvolite. Hvala ti lepo. Hvala lijepo. Sad će da uživamo. Jer je on imao svoje jajca. Ako ide ceo, da. On je ostao bez toga, sigurno. Evo, ovi rezanci koji su posebno specijalitet ovdje kod Kovačevića. I zaista ja ću u ovome da uživam, ne znam kako ćeš i ti. Probat ćemo jedan drugom. Možemo, a zvuk? Aj, kako je korica. Evo da pokažemo, Gurman ima ovo to prase, kažu, bogovski. Gore Švicarci, knusprik. Tako. Da, kaže da krska. Krska vode. Aj, kako lijepo izgleda. Ali to izgleda izvađene košice i presavano pa kapo zapečeno. Tu nema ni jedne košice, to je... I bajadere, čuvene bajadere. Ko bajadera, da. Vrhunsko. Mi smo čuli uvijek za one slatke bajadere od čokolade, ali evo jedna bajadera od prijatno, ajde krećemo. Prijetno. Ne znam šta je bolje, bajadere da ih ne diraš. Kako zove na peću koje se to peče? Da, to ima onu veliku krušnu peć, Miro ima, da, tu se peče i ovo pod sačem, ali ta peć je fenomenalna. A ovaj moj pevac koji sam ja radio, Salaški, koji je negdje ponosno pjevao, ali je otpjevao svoje u ovom loncu. 2-3 godine. Fantastično. Ja uvijek pričam da kuvar i umetnik, to je meni isto, pata karta. Znači ti se rodiš sa tim, ili znaš da pevaš, ili ne znaš da pevaš. Ali zaista je umjetnost. Jer umjetnost kuhanja, a danas, kad je ovaj svijet, pa i ovdje kod nas, kad smo dostigli jedan, ja bih rekao, standard životni malo veći, sve se izmiješalo, svi su nam začini dostupni. Danas nije tajno ovo da imate restorane svih mogućih nacija i zaista ljudi su počeli da uživaju u toj gastronomiji. Wasabi su počeli da gaje u Srbiji. Tako je, bravo. Klima se mijenja. Ja imam jednu priču, imam prijatelja koji dole u Poreču ima, u Rovinju ima jedan veliki rasadnik. On je doktorirao na smokvama, naru i maronima. I sad kako je meni radio neki vrt kući, veli, znaš, bio sam nedavno u Austriji, veli, angažirala me austrijska vlada, veli, išao sam gledati mogućnost sađenja maslina. U Austriji? Ja velim, molim te, šta, Tirol sa maslinama. Oni očekuju za 20 godina ove klimatske promjene koje će doći, da će u Austriji moći uspjevati masline. I stvarno neverovatno. Neverovatno, ali priča istinita, čujte, to je... Eno ih palme... Pa evo, jesam spomenuo Fugo, ovu ribu. Da. Pa Fugo je uselio u Jadran. Kako to je, vratno iz akvarima pobegla negdje pa se razložila? Ne, pa jednostavno... Migracije. More je toplije i oni su već je ušla Fugo kao ta otrovna riba, famozna je, ušla je već u Jadran, već ulovljeni primjerci dole negdje oko Dubrovnika, Cavtata i tako dalje. Već vidim, Stevo, stavi se ona gore, japanska zastava i Fugo majstor u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji. Evo kako lijepo uživaju. Ja sam u mom restoranu isto jedno vrijeme imao file, dakle biftek od konjetine. To ima razlike? Ma, kod ukusa, da kad bi nekome servirao, vrlo malo ljudi bi primijetilo da je neka razlika. 2 crvena mesa. Zaista super kvalitetno i jako ukusno. Tog je magarećeg mesa se pravi isto i gulaš i paprikaš, tako da... Jasno, i mortadela. Pa ja sam ko mali, sjetio se kad ti malokrvno djeca dobijaju riblje ulje, one kuglice. Prvo je bilo riblje ulje onako s onim kašikama što je bilo odvratno. A onda kuglice, a posle toga konjske višle kao za malokrvnu djecu. Malo da se ojačaju, da. Ali gledajte koja je krasna životinja, plemenita, lijepa i izdova. Inače, sam restoran i ovo što će se dograditi, ja mislim da će to biti u budućnosti jedna kuća vina, kuhinje i cvijeća, ovako da se izrazi. Tako je, bravo. Bolje ne postoji. Šta sam mu bolje zaželio, da. U
drugom delu emisije Stevo i ja se prebacujemo unutra da vam pokažemo male tajne velikih majstora kuhinje. Spremat ćemo njoke sa slaninom i žalfijom. Evo, meni je ovo sve poznato sa televizije. Dobro, mi ćemo napraviti jedno vrlo jednostavno jelo. Ide njoke sa žalfijom, znači vrlo malo ulja, evo to je to. Samo toliko da nam se malo zamasti dno tave. Dobro. Stavit ćemo, ajde, ti dodaj meni. Ajde, ja ću. Ajde, Oliver. Idite sve. Ajde. Oliver. Htio sam reći Oliver. Oliver, pa dobro, naviko si šta. Stavit ćemo da se malo lagano preprži, da pusti svoju masnoću. Vrlo jednostavno, mislim... Vidi, sve je to tebi jednostavno. Jedno jelo, ne. Ja inače, cijela moja filozofija u gastronomiji, u kuhinji koju radim, da jelo treba biti što jednostavnije, da se namirnice koje nose ovo jelo, da se osjete. Evo ga, sad ti meni daj ovo vrhnje. Izvolite. Možeš da lijevaš. Ti kaži samo kad je stop. Dobro, je. Dobro, dosta, hvala. Molim. Uvijek sam koristio papar iz mlinčića, nikad ne ovaj koji je unaprijed mljeven, jer on sad ima najbolji ukus i arom. Tako je, jer je on sad svježe mljeven. Čuli ste šta kažem. Svježe mljeven. Stevo. Evo ga. Ovo je već praktično pri kraju. Dodat ćemo njoke, koje moramo reći da smo skuhali prije. Samo dok isplivaju gore. Tako, sad unutra. Ovdje je sve domaće. Njoke, tako. Evo ga, sad to treba samo da se dobro ukuha. Ti meni pripremi malo ribanog sira. Može, šefe. Nema kod mene stajanja. Nema kakvog stajanja. Sad ili... Ajde, možemo sad već staviti. Ja sam lake ruke. Malo se ga pretjerao, ali dobro. Za prvi put. Ajmo samo kapić putra. Evo tu je žlica, samo kapić. Kažu, može. Još malo? Da. Kažu, Primorci kažu kapić. Kapić, kod mene dole da živim sada, da. Evo ga. Ja pripremam sve. Pripremiti. Evo, sada se može staviti žalfija. Cijela količina? Sve to može, to je dobro da bude unutra. Evo ga. Dobro, ovo završili. Prezentacija, majstore. Pripremiti jedan vrući tanjur. Izvolite. Da vidimo toplota, temperatura. Je u redu? Dobro. Da, zadovoljavajuće, odlično. Evo ga. Ja gasim plamen. I to je to. Evo ga, sad ćemo to jednostavno... Imamo sve. A kako na kraju? Ja sam dobro sjećam kako je bilo na kraju. Evo ga, ovako. Kako Oliver kaže. Oliver je probao, a onda nakon napravi jednu facu. I ono čuveno. Stevo. Sad ćemo probamo to da uradimo. I sad možemo probati. Sad ide ovako, tako je to bilo pre puno godina. I ovako. Stevo. Pa vidjeli si, njoki. A ja sam to vrlo brzo pripremio, vrlo jednostavno. Upozorio sam na nekakve priče, pazite kad se sole, jer špek ili slanina unutra može biti malo preslana. Na kraju nemojte pretjerati sa ovom žalfijom, jer ona je moćna i jaka. Ali znači morate, slušate, svaki detalj. To ovako izgleda prosto, kad on radi. Stevo, moj dobri. Ajde, uz zdravlje. Uz zdravlje. Uz ovaj dobar sauvignon. Selekciju. Selekciju, jasno. Evo ga. Wow, njoki, bravo. Sad ćemo mi to da probamo. Mogu ja tebi da bijelim? Kako da ne. Ajde, bravo. Evo ovako, da negdje samo da mi nešto ne kapne okolo. Biće dosta, stavi tamo, biće dosta. Evo, ajde još jedan, da. Dobro. Evo, tako ću i sebi. Ovo je super. Preko ovoga ide parmezan ili ulje neko? Mi smo stavili malo parmezana. Da, jeste, stavili smo tamo. Unutra. Ja ne bi ovdje dodao gotovo ništa, nego da ovako uživamo kako je. Pa prijatno. Imamo dobro vino uz to i šta nam treba više. Tako je. Isto tako, prijatno. Dobar tek, kako ti kažeš? Da, meni je sve jedno. Bon appetit. Grazie, Mile. Žalfija. Ukus krema. Špek. Morate paziti sa žalfijom, jer je vrlo jaka.
Dakle, umjereno dodati i nije za odmet dodati čak i svježe gore kao dekoracija koja se može pojesti. Da. Pa ona je u stvari antibiotik, ako se pretera, zna da bude otrovna, jer tako? Ako se... Mnogi začini tako, ne znam. Recimo, muškatni rašić koji može ići u njoke. Kad se delaju njoki, onda se nariba uvijek malo muškatno rašića unutra. On je otrovan ako je u velikim količinama. Dakle, pažljivo sa začinima. Evo, šta reći na ovakvom danu? Mnogi mi zavide, a šta da radimo? Što nisu oni voditelji gurmana? Evo, lijepo smo proputovali kroz vinariju Kovačević, kroz kuhinju. A pričali smo o svetskim kuhinjama. Ja se nadam da je to lijepo zabilježeno i zaista smo uživali. Ja također, znači i gospodo draga, pre svega želim da pozdravim 22 miliona Jugoslovena koji sećaju ovog gospodina i sve ove druge nove gurmane koji imaju šta da čuju. Hvala lijepo. Još 100 godina. Hvala puno. Pitanje šta volim jesti, ja imam jednu poštapalicu pa kažem ovako. Mijenjam biftek za dobru maneštru, dakle za dobar grah ili pasulj, dakle ili neko varivo, dakle volim pojesti sa žlicom. Eto je legenda. Kakav fenomenalan dan. Stevo je pokazao da zna i velike i male tajne. I dokazao je da su svi dobri kuvari i dobri gurmani. Gurmani, ne zaboravite da uživate, a ja ću i u sljedećoj emisiji na jugu Srbije nastaviti da vam otkrivam male tajne velikih gurmana.